नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और इस वक्त हम मौजूद हैं कावाखाली मैदान में, जहां पर ठीक 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को केंद्र कर इस जिले के जितने भी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में एक चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल भी चले, लोगों से मिले भी। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में भाजपा नेता मौजूद रहे, उनके साथ उपस्थित रहे। राजनीतिक जिले से सांसद व फिलहाल माटीगला नक्सलबारी से विधानसभा प्रत्याशी आनंदमय बर्मन और अन्य जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो भी उनके साथ उस समय मौजूद रहे। फिलहाल कल रात को उनका रात्रि निवास रहा सुकना स्थित एक रिसोर्ट में। कल रात पहली बार कोई प्रधानमंत्री इतने वर्षों में सिलीगुड़ी संलग्न किसी रिसोर्ट या होटल में रात्रि निवास कर रहे हैं। और जैसे सूचना हमें मिली है कि वो आज इस सभा के बाद भी सिलीगुड़ी संलग्न उस रिसोर्ट में रुकने वाले हैं। तो वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कावाखाली मैदान से, जहां पर प्रधानमंत्री की सभा को लेकर के जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर केंद्रीय बल के जवान के साथ स्टेट पुलिस के साथ अन्य जो भी वॉलंटियर्स हैं पार्टी के, वो भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। और धीरे धीरे जो है लोगों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है, लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जिले के साथ साथ दार्जिलिंग पहाड़, कालिम्पोंग, कर्सियोंग से भी लोगों के पहुंचने का क्रम जो है जारी है। उम्मीद ये रखा गया है कि इस बार प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लगभग लाखों की संख्या में लोग आएंगे। लोग भाजपा नेता ये उम्मीद जता रहे हैं कि 5 लाख के बराबर यानी 5 लाख के आसपास यहाँ पर लोग उपस्थित होंगे। ये तो थोड़ी देर के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम कार्यकर्ताओं का हुजूम हम यहाँ देख पा रहे हैं, लोग धीरे धीरे भगवा कपड़े पहने हुए, सफेद कुर्ता लगाए हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोग सेल्फी भी खींच रहे हैं प्रधानमंत्री के जो फेस्टून लगे हुए हैं उसके पास से। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है फेस्टून को लेने के लिए लोगों में थोड़ी। रॉयल ओक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। गहमा गहमी भी नजर आ रही है और यहाँ पर देख सकते हैं साधु सन्यासी भी यहाँ पर हमें जो है नजर आ रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं महिलाएं जो है यहाँ पर जा रही हैं, कतार में है, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए यहाँ पर वे लोग लाइन में खड़े हैं और धीरे धीरे जो है सभा स्थल की तरफ ये लोग कूच करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर कार्ड जो है भाजपा की तरफ से व्यवस्था की गई है वो ले रहे हैं और लोग जो है यहाँ पर उन्हें लेकर के प्रधानमंत्री को अपना अभिवादन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लोगों यहाँ पर जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। अब प्रधानमंत्री को सुनना देशवासियों के लिए हमेशा ही कौतूहल बस रहा है। हमेशा लोग उत्सुक रहे हैं प्रधानमंत्री आज इस सिलीगुड़ी के कावाखाली की धरती से वो क्या कुछ कहते हैं। आगामी जो 23 अप्रैल को मतदान होने हैं इस क्षेत्र में, उसको केंद्र कर क्या कुछ कह रहे हैं। पहाड़ की जन आकांक्षाओं पर भी उनकी क्या टिप्पणी रहती है, वो क्या कहते हैं, ये सब पर नजर पूरी पहाड़ की जनता जो है करेगी। क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री आते हैं तो पहाड़ के मुद्दों पर भी जो है वो अपनी बात जरूर रखते हैं। ये अलग बात है कि पहाड़ के जो भी समस्याएं हैं, पहाड़ के जो भी मुद्दे हैं, उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पहाड़ के लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री आएंगे, जरूर कुछ न कुछ कहेंगे और कोई ठोस आश्वासन जो है इस चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उसकी भी जो है इंतजार लोग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भाजपा के जो है टी शर्ट पहने हुए हमें नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं दादा आप लोग? हम लोग घोषपुकुर से आए हैं। घोषपुकुर से आए हैं। तो किसको सुनने आए हैं?
मोदी जी का भाषण। अच्छा, मोदी जी का भाषण सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा, मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? भगवान है हम लोग का, भगवान है। भगवान है। क्यों भगवान क्यों है? क्योंकि माने हर कोई ये करता है। हाँ? ডিসিডিয়া। মানে সারা দেশের ইয়ে তো মানে নরেন্দ্র মোদী এই সব জায়গায় মানে 20-22টা দেশ ওর সাথে আছে, ওকে সবাই শ্রদ্ধা করে। শুধু খালি আমি তো রাজবংশী, খালি শুধু আমার রাজবংশী না, সব জনজাতি ভালোবাসে নরেন্দ্র মোদী। এই নর্থ বেঙ্গলের জন্য মোদি কিছু করেছে? मोदी तो माने नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। কি করবে মানে এখানে তো রাজত্ব আছে, রাজ্য সরকারের যেটা আছে, টিএমসি সরকার ওই আছে, তো এখানে আর কি করবে? কি কি আশা আছে? হ্যাঁ, আশা কি কি আছে? আশা এখন মোদি আসলে পরে সবকিছু হবে, যেগুলা কথা দিচ্ছে এগুলো তো সবকিছু হবে। কি মনে হচ্ছে এইবার যে বলা যাচ্ছে যে পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, এইবার কি পাল্টাবে? হ্যাঁ, তাই তো দেখতেছি, মানুষ তো সবাই মানে চাচ্ছে যে পাল্টানো দরকার। কারণ এই সরকার তো দেখলো 15 বছর কোনো নাই, মানে শিল্প নাই, শিল্প তো মাস লাগে, চাকরি নাই, মানুষ তো পড়াশোনা করে চাকরি বাকরির জন্য ইয়ে করে। ভাতা তো দিচ্ছে না। ভাতা দিয়ে চলবে না তো, ভাতা দিয়ে চলে নাকি? ওই মুড়ি ঘুগনি চপ বেচে স্টেশন আর বাস স্ট্যান্ডে এগুলো চলবে না। বিজেপিও কিন্তু এবার ভাতা দিচ্ছে। হ্যাঁ, সে দিতে পারে, ওটা তো আসে না। আমি ঘোষপুর থেকে আছি। হসপিটাল থেকে আসছে। আপনি কি করেন? আমি এমনি ঠাকুর আলী করে বেড়াই। আচ্ছা, তাছাড়া তো আজকে আপনি পিএম মোদিকে শুনতে আসছেন, কেন শুনতে আসছেন? আমার ভালো লাগছে বলে আমি আসছি, কারণ মানে সবাই শুনতেছি যে বিজেপি সরকার খুব ভালো, এই জন্য আমি শুনতে আসছি। পিএম মোদি কিছু করবে বাংলায় আসলে? অবশ্য করবে, অবশ্য করবে, ভালোর জন্য তো আছে। এই যে তৃণমূল সরকার, এটা কিছু করে নাই? তৃণমূল সরকার করে নেই, যেগুলা আগে করছে এগুলা সব খালি চোর চামড়ি করছে আর কি। তাছাড়া এখন মানে এখন অতগুলা হয়নি। যেগুলা করছে এগুলা সব মোতাবিক করছে। তাহলে কি এইবার কি পাল্টাবে? এইবার পাল্টাবই, আশা করা যায় পাল্টে যাবে, এইবার যাবেই, পাল্টে যাবে এবার। সত্যি? হ্যাঁ, সত্যি পাল্টে যাবে। আমার আগ্রহ আছে। হ্যাঁ, আগ্রহ আছে। একবার স্লোগান দিন। হ্যাঁ, স্লোগান একবার দিন। জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি ঘোষপুর থেকে আসছি। আমরা মোদিজিকে শুনতে আসছি। হ্যাঁ, কেন? মোদিজি আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী নরেন্দ্র মোদী আমাদের প্রধানমন্ত্রী, ওনার বক্তব্য শুনতে আসছি। উনি যে কাজ করেন আমাদের যুবকগুলোর জন্য অনেক ভালো কাজ করেন। আর যে তৃণমূল সরকার আমাদের দুর্নীতিবাজ, এই সরকার 15টা বছর দেখলাম। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian Exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. The কিছুই করেনি, সব দুর্নীতি করছে। আমরা চাই এবার সরকার চেঞ্জ হোক, উন্নতি হোক। চেঞ্জ একদম শিওর হবে, 100% হবে চেঞ্জ। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমার বাড়ি এখানে, কোথায়? এই যে বিধানপল্লীতে, এই নিউ টাউনশিপে আমার বাড়ি। তাহলে আপনার কি মনে হচ্ছে এইবার কি পাল্টাবে? পাল্টানো তো দরকার। আমি অত জানি না, কিন্তু মোদিদির কথা শুনে আমার চোখে জল আসে। আমি ভগবানের মতো মনে করি ওনাকে। আমি ওনাকে শত শত কোটি কোটি প্রণাম করি। উনি আসলে আমি মানে কি বলবো, আমি যদি ওনার একটু পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারতাম, আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত। আমি এই যুগের মহাপুরুষ মনে করি যোগী আর মোদিকে আমি মহাপুরুষ মনে করি, ওনাকে ভগবান মনে করি। উনি যদি আসতো, উনি আসবেই। যদি ধর্ম থাকে, ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয়। ধর্মের যদি জয় হয়, শ্রীকৃষ্ণ যদি ঠিকই ধর্মের জয় করে, এবার মোদির জয় হবেই হবে।
আমি পুরো বিশ্বাস আমি আছে? পুরো বিশ্বাস, এবং আমি ভগবানের কাছেও প্রার্থনা করি, মানে আমাদের যে ইষ্ট দেবতা তার কাছেও প্রার্থনা করি আমার ভগবান যেন আসে, আমার মহাপুরুষ যেন এবার এই আমাদের বাংলায় আসে, আমাদের বাংলাকে যেন সুষ্ঠুভাবে শান্তিতে ভাবে রাখে। আমি এই কামনা করি। বাংলায়- দুর্নীতি যেন দূর হয়, এই মানুষের অত্যাচার, মানুষের হিংসামি, এটা যেন দূর করে। ওনার মতো এই মানে এই কলিযুগে ওনার মতো সৎ, ওনার মতো চরিত্রবান, ওনার মতো ত্যাগী আর হবে না। বাংলায় দিদি ভালো কাজ করছে না? বাংলা দিদির আমার কথাও ভালো লাগে না। ও তো মানে একটা ফুটপাতিয়া মেয়ে ছেলের মতো কথা বলে, ফুটপাতে যেমন বস্তি এলাকা আছে না, মানে আমাদের এই যে বলে বস্তি ঝুপড়ি, ওই ধরনের কথাবার্তা ওনার কথা কি বলে একটু বলে দেখান না। মানে আমি অত কথা মনে রাখি না, ওর বক্তব্য আমি বেশি শুনি না। ও কথা বলতে গেলেই দৌড়াবে, ইয়ে করবে, কোনো রস নাই কথায়, কোনো মানে মার্জিত ভাষা নাই, ঠিক আছে? শুধু মানুষের দুর্নাম, কাকে নিচে ফেলানো যাবে, কার বদনাম করা যাবে, এইটাই করে ও। কখনো মানুষের সুনামও করতে পারে না, ও নিজেই সুনামই না, ও নিজেরই কোনো সুনাম নাই, ও অন্যকে কি সুনাম করবে? যার নিজের ইজ্জত নাই সে অন্যকে ইজ্জত দিতে পারে না, যার নিজের সে অন্যকে কখনো সম্মান দিতে পারে না, তাই ওর নিজেরই সম্মান নাই। ও ছোটবেলার থেকে বলে ওইরকমই, কালীঘাটের আশেপাশের লোকও বলছে যে ছোটবেলার থেকে বলে ঝগড়ুটি, কিন্তু দেখছেন ওর কথাবার্তার কোনো মার্জিত আছে? একটা মুখ্যমন্ত্রী, তার একটা কথার মার্জিত ভাষা থাকবে, তার একটা নমনীয়তা থাকবে, কমনীয়তা থাকবে, ওর মধ্যে ওসব কিচ্ছুই নাই। ও শুধু চায় একজনকে মারবো, কাটবো, নিচে ফেলাবো, একজন সৎ ব্যক্তিকে বদনাম করব, একজন সৎ ব্যক্তি দুর্নাম করব, চোরেদের উপরে দিব, বদমাইশদের উপরে করাবো, মেয়ে ছেলে দিয়ে নিজের দলের লোককে দিয়ে ঝগড়া করায় অন্যের নামে দুর্নাম করাবো। এ তো তাই করে, এরা নিজেরা ঝগড়া করে ওই মোদির নামে বদনাম দেয়, ওই রাষ্ট্রপতির নামে বদনাম দেয়। দেখছেন তো কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপতিকে, আপনারা তো ভালোই জানেন, আমি তো একজন মানে হাউস ওয়াইফ, আমি তো এইসব জানি না, আরো বয়স হয়ে গেছে আমার, তবুও যা আমি শুনি রাষ্ট্রপতিকে কিভাবে অপমান করলো। আরে একটা যদি শত্রুও যদি বাড়িতে আসে তবুও তাকে সম্মান করতে হয়, কিন্তু এর সেটুকুও মানবতা নাই, ওর কোনো মানবতাই নাই। ওর নিজের স্বার্থের জন্য, ওর নিজের ইয়ের জন্য, নিজের গদি বজায় রাখতে, সবার মধ্যে তো বিচার বুদ্ধি নাই, ঠিক আছে? অধর্মের সত্য যুগে ছিল, দাপার যুগে ছিল, কলি যুগেও আছে, ধার্মিকও আছে, ঠিক আছে? ধার্মিক যদি হয়ে থাকে, ধর্মের জয় এবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, এবার ধর্মের জয় হবেই হবে। तो इन्होंने मोदी जी को यहाँ पर जो है दार्जिलिंग पहाड़ से जिला अध्यक्ष संजीव लामा जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल सिक्योरिटी ऑफिसर से वो कुछ बात करते हुए जो हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो अपने एंट्रेंस को लेकर फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और भी भाजपा नेता और भाजपा कार्यकर्ता जो है हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है भारी संख्या में लोगों के उपस्थित होने का सिलसिला भी जो है यहाँ पर शुरू हो रहा है। वो तस्वीर जो है हम आपको कावाखाली मैदान से हम दिखा रहे हैं। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range.
5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture.